ଉଠିଥିଲି ତେଜି ସିଂହ ହସି ମିଶିଛି ଅମୃତ ଧାରେ ଗତି କରୁଛି ସେ ଅକୁପାରେ ପଥେ ସୁଖୀ ଗଲେ ପାପ ତାପରେ ହୋଇ ଶିଶିର ଖସିବି ତାପରେ ଅମୃତମୟ ଅମୃତରୟ ସହିତ ମିଶିବି ଗଙ୍ଗାଧର ଏ ମାଟିର ମହାକବି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତା ସହିତ ଆମର ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକ ମନରେ ସେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଭାଷାର ସାବଳୀଳତା ଅଛି, ଭାଷାର ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆମର ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ସମାଜକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ମାନବିକତାକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ଏବଂ ଆଲୋକ କବି। ଗଙ୍ଗାଧର ଅମୃତର କବି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶୈତାନର ଚିତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ମହାକବିର ସଂସ୍କାର। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି କରିছে ସେ ଗୋଟେ ଭାରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରକୃତି, ତପସ୍ୱୀର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେଠି ପର୍ସନିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ। ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ରାଧାନାଥ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆରୋପଣ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଆଉ ଦ୍ୱିପଦ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ନିରୁତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବି ଚେତନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଗଭୀର ଭାବରେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଗାଥା ଏତେ ଜୀବନ୍ତ, ଏତେ ସଜୀବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କାବ୍ୟ କବିତାରେ। ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ତାଙ୍କର ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରେମର ଭାବ ସାଥିରେ ପରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଏକାତ୍ମ ହେବାର ଭାବନା କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ କରିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ। ପ୍ରକୃତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାଙ୍କର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚେତନା ସଦା ଉଦ୍ବେଳିତ, ସେ ପୁଣି କିପରି ରହିପାରିବେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ନ ପାଇ, ମାନବତାକୁ ହୃଦୟରେ ନ ଆବରି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମଣିଷକୁ ଅନାବିଳ ଭାବେ ଭଲ ପାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ଉକୁଟି ଉଠିଛି କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ସାଥିରେ ଆଧୁନିକ ଧାରାର ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରୟୋଗ ଏ ଥିଲା କବିଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ନିରୁତା ଭଲ ପାଇବା, ମାନବବାଦର ଉପାସନା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ ସତ୍ତା ସହ ଏକାତ୍ମ ହେବାର ଭାବ, ଏସବୁକୁ ନେଇ ଜୀବନର ପଥେ ପଥେ ସେ ଖୋଜିଥିଲେ ଅମୃତର ରାହା। ନିଜର କାବ୍ୟିକ ସୃଜନଶୀଳତା ଆଉ ଅନ୍ତରର ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଅମୃତକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ। ରସାଗ୍ରହୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଲିଖିତ କାବ୍ୟ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରସି ଦେଇଥିଲେ କବି ସେହି ଅମୃତର ବାର୍ତ୍ତା। ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ রে জীবন বিশ্ব দেখ মধুময় মধুর ঝরণ পরিবহরণ রে মধুর ঝরণ পরিবহরণ তো পাপ মরণ ভয় রে তো পাপ মরণ ভয় রে জীবন। ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବି ମଉଳି ଯାଇନି ତାଙ୍କ କବିତାର ଆଦର। ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ତାଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦର ଭାବ। କବିଙ୍କର ଅମର ପଦାବଳୀ ଆଜି ବି ବେଶ୍ ମହନୀୟ ଭାବରେ ରସସିକ୍ତ କରି ରଖିଛି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଲୋକମାନସକୁ।
ଆଜି ବି ବରପାଲିରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି କବିଙ୍କର ଅମଳିନ ସ୍ମୃତି ସନ୍ତକ। କବିଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ହସ୍ତତନ୍ତ, କଠାଉ, ଥାଳି, ଗ୍ଲାସ୍, କମିଜ, କୋଟ୍, ପିଢ଼ା, ଦୁଆତ, କଲମ ଆଦି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ପୂଜା ପାଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ମୃତି ସଦନରେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ମୃତି ସାମଗ୍ରୀକୁ କବିଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷମାନେ ସାଉଁଟି ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନର ପରମ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ। ବିଶ୍ୱଜୀବନ ହେ ତୁମଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ତୁମଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ। ବିଶ୍ୱଜୀବନ ହେ ତୁମଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ତୁମଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ। कवि परिवार के आसिक बहुत बड़ भाग्य बड़ आसनी मोर या ससुर कवि मोर ससुर थे बापार कथा कहन मत मोर ससुर सब कथा मोर मन पसी जिते कथा मत कही मोर बहुत सास थे से मत बहुत कथा बापा कही जिनिस पतर मान सब तो साइती रखाई सब सब देखिक मत बहुत खुशी लगसी सब जतन कर रख। मोर जन्म बेलू जदिओ कवि नथिले तथापि तांकर अवर्तमान तांकर अनुपस्थिति जीवन रे विशेषतः मोर सूक्ष्म चेतना रे मु केबे अनुभव करी नाही। सदाबेले मु तांकु पाखरे पाइछि। समग्र चेतना को आवल्यरु से आवरी रहिछन्ति। कवि को प्रतिभा तांकर साधुता अतुलनीय। तेबे तांकर प्रतिभा एवं साधुता कविंक सहित निशेष हो जाई नथिला। ताहा अत्यंत उज्ज्वल एवं अति दिव्य भावरे मु देखिछि कविपुत्र भगवान मेहरंकर जीवन रे। कविଙ୍କ जन्मगृह कवि भवन जातीयकरण हो सारी 1959 मसीह। सारा राज्य रे स्वभाव कविଙ୍କ स्मृति रे गढ़ी उठी बहु साहित्य संस्कृति अनुष्ठान पुणी शिक्षा अनुष्ठान। विभिन्न स्थान रे प्रतिष्ठित होईछि तांकर प्राणवंत प्रतिमूर्ति। जय जगदीश जय संपदीश जय मो जीवन कारण हे। प्रकाशित होईछि गंगाधर ग्रंथावलीर अनेक संस्करण। कविଙ୍କ जीवन और साहित्य को भित्ति करी प्रकाशित होईछि बहु गवेषणा संबलित ग्रंथ और स्मरणिका। हिंदी एवं इंग्रेजी साहित्य रे अनुवादित होईछि स्वभाव कविंकर अनेक काव्य कविता। और सारा देशर सुधी साहित्य अनुरागी महल रे बढ़िबारे लागिछि सेई कालजयी साहित्यर आदर। महाकवि गंगाधर मेहरंक परिवार रे जन्म नहीं मु निजको धन्य मन करुछि। से केवल आम परिवार नथिले से समग्र ओडिशा को समग्र राज्य को समग्र भारतवर्ष को निज परिवार मन करथिले। तांकर लेखारे से विश्व दृष्टि रे देखुथिले। से तांको परि जन महान कवि परिवार रे जन्म होई मु केवल नहे आम परिवार समस्ते आज खूब गर्वित। मु आम परिवार रे जन्म न होई जदि बरपाली रे मध्य जन्म होई थांती ताहेले मध्य खूब गर्व अनुभव करि थांती। 1924 मसीहा
एप्रिल 4 तारिख चैत्र अमावास्यार तिथि। ए थिला स्वभाव कवि गंगाधरंकर महाप्रयाणर दिन। मोर शरीर त्याग करी तांकर अमृतमय आत्मसत्ता से दिन लीन हो जाइथिला परमात्मा। तेबे आज भी अमर होई रहिछंती कवि तांकर कालजयी काव्य कविता भितरे। बरपाली रे कविंकर एई पवित्र समाधि आज भी मनरे आनिदिए तांक जीवंत स्मृतिर सिंहरण। पवित्र जयंती और श्राद्ध उत्सव में मुखरित होई उठे कविभूमि बरपाली। से महान आत्मा प्रति भावमय श्रद्धांजलि अर्पण पाई बरपाली को धाई आसुचंती असंख्य गंगाधर प्रेमी। तांकर एई पवित्र समाधि आज पालटि जाइछि ओडिया साहित्य जगतर एक तीर्थ क्षेत्र। आउ एई समाधि जेमती कथा कहूछि शुणाई देउछि आशा विश्वास प्रेम मानविकता और श्रद्धा को नहीं कविंकर चिर शाश्वत बाणी निरंतर विकिरण करि चलिछि कवि गंगाधर मेहर जीवन कवितार चिरंतन ज्योति। हे आलोक ओ अमृतर कवि तुमको आम हृदयर निरंतर प्रणाम। हे अमृत सागरर उद्भासित बिंदु तुमे अछ सदा रहिथिब आम चिंता चेतनारे भाव अनुभवरे समृद्ध ओडिया साहित्यर स्वाभाविक धारा भितरे सदा जीवित। तुमर ए समाधि पीठरे तेणु अंतरात्मा को छुई छुई जाए तुम पई पल्ली कवि नंदकिशोरंकर सेई सार्थक पदटी। भिक्षुक संगते नृप मुकुट मंडित काल बळे हेबे सर्वे भवु अंतर्हित किंतु तुमे दिन कवि रहिब जीवित जेते दिन भवे थिब ओडिया साहित्य। मुत अमृत सागर बिंदु नभे उठिथिली तेजी सिंधु हसी मिशिछि अमृत धारे गति करुछि से अकुपारे पथे सुखी गले पाप तापरे होई शिशिर खसिबी तापरे अमृतमय अमृतरय सहित मिशिबि सागरे सहित मिशिबि सागरे सहित मिशिबि सागरे।